नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आफरीन आज के शिल्पांचल की ताजा तरीन खबरों के साथ खबरों के सिलसिला को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय 1011 ग्रोसरी शॉप। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। को स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर। आज आसनसोल नगर निगम के नजरुल सोशल सेंटर की ओर से पौधारोपण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाज सेवी सुदेशना घटक, आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, बोर्ड सदस्य अभिजीत घटक, देविंदु भगत, पूर्ण शशि रॉय, अंजना शर्मा, मीर हाशिम, एक्स MIC रबीउल इस्लाम और जोहेब सलीम के अलावा तृणमूल के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आयोजन करा হয়েছে তো সত্যি এরকম আমি মনে করি কাজী নজরুল যে উদ্যোগ নিয়ে এটা করেছেন সেই উদ্যোগ আমার মনে প্রত্যেকটি পাড়ায় পাড়ায় হওয়া উচিত, প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে। কারণ আমরা জানি আজ সমস্ত গাছ কেটে নেওয়ার জন্য বা গাছের সেইভাবে আমরা লাগাই না বলে আজ আমাদের এই যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলুন বা এই আমাদের সমস্ত ভাইরাস বলুন বা এই যে দূষণ যে মাত্রায় আমাদের সারা পৃথিবীতে দূষণ বেড়েছে তার একমাত্র কারণ কিন্তু গাছ না থাকার জন্য। তাই একটি গাছ একটি প্রাণ, সরকার থেকে একটি চালু করা হয়েছিল যে একটি গাছ একটি প্রাণ, খুব সত্যি কথা। আর যদি আমাদের চারিদিকে গাছ থাকে তাহলে পৃথিবীর উষ্ণায়ন অনেক কমে যাবে। আর যেহেতু আমরা গাছ লাগাই না, উপরন্তু আমরা সবাই বিভিন্ন জায়গায় গাছ কেটে ফেলা হয়, তার ক্ষতি যে কত মারাত্মক সেটা আমরা এখন বুঝতেই পারছি। আমাদের চারিদিকে দূষণ বেড়ে গেছে, আমাদের বৃষ্টি সেইভাবে হয় না, আমাদের নানা রকম রোগের যে সমস্ত ভাইরাস দিকে দিকে ছড়াচ্ছে এর একমাত্র কারণ কিন্তু আমরা প্রকৃতির সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারছি না। তাই আগামী দিনে প্রকৃতির সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য কিন্তু একমাত্র গাছই আমাদেরকে বাঁচাতে পারে। আমাদের অক্সিজেন পাই আমরা গাছ থেকে, সেই গাছই যদি আমাদের শহরে বলুন গ্রামে বলুন কোথাও না থাকে তাহলে তো বিনা অক্সিজেনে মরে যাবে। এই যে এত কোভিড পেশেন্টের অক্সিজেন ট্রাভেল হচ্ছে, ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছে, এর একমাত্র কারণ কিন্তু আমরা অক্সিজেন ঠিক মতন পাচ্ছি না। তাই আসুন আজকে কাজী নজরুল সোসাইটি যে আয়োজন করেছে সেই তাদের সাথে হাত মিলিয়ে আমরাও আগামী দিনে সবাই মিলে গাছ লাগাই এবং আমরা সবাই মিলে যদি কোনো অনুষ্ঠানে সবাইকে কোনো এই যে আমরা অনেক গিফট দিই, সবাই কারো জন্মদিনে কারো এতে, সেইটা না করে আমরা যদি সবার হাতে একটা করে গাছের চারা দিতে পারি আমার মনে হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সেটা অনেক ভালো হবে। তাই আসুন আজকে আমরা এই গাছ লাগাই এবং এই বৃক্ষরোপণ দিকে দিকে আমরা চলি। নমস্কার। 1 লক্ষ গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে আসানসোল পৌর নিগমকে সঙ্গে নিয়ে। তো আমাদের MIC যারা ছিলেন তারাই মেম্বার হয়েছেন, সেই সমস্ত মেম্বার এবং এখানকার সদস্যদের নিয়ে আমরা 1 লক্ষ গাছ লাগাবো যাতে শহরটা সুন্দর হয় এবং এই শহরে যেন কোনো অক্সিজেনের অভাব না হয়। সেই জন্য হিন্দিতে বলো। काजी नजरुल सोशल सेंटर और आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के उद्योग से आज यहाँ पर पेड़ लगाने का जो कार्यक्रम हो रहा है ये हमारे कॉरपोरेशन का तरफ से एक लक्ष्य है। ममता बनर्जी हमारे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है और हम लोग करीब 1 लाख गाछ 1 साल के अंदर में हम लोग लगाएंगे। और आसनसोल का जो दूषण जो है, जो आसनसोल में लोगों को जो कष्ट हो रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो पॉल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा है, तो इस पॉल्यूशन को हम लोग को कम करने के लिए, इसको रोकने के लिए पेड़ लगाना ज़रूरी है। तो हम लोग ये कार्यक्रम लिए हैं जिसके हमारे रबीउल इस्लाम हमारे साथ में है, उनका काजी नजरुल सोशल सेंटर और आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हम लोग का
चेयरमैन और मेंबर्स हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित है। हमारे महिला उद्योग से सुदेशना घटक उन्होंने भी यहाँ पर आए हैं, उनके हाथ से ये पेड़ यहाँ पर लगाया जा रहे हैं। तो ये पूरे आसनसोल में ये कार्यक्रम चलेगा और आसनसोल में करीब 1 लाख गाछ हम लोग आने वाले 1 साल के अंदर में लगाएंगे। हम लोग ये नजरुल इस्लाम सोशल सेंटर हम लोग ये बनाए हैं। हमारा बहुत सा सामाजिक काम होगा। ये सामाजिक काम का साथ साथ हम लोग मेन अभी काम रखा कि हमारा शहर में, हमारा कॉरपोरेशन एरिया में 1 साल में 1 लाख हम लोग पौधा लगाएंगे 1 साल में। क्योंकि आप सबको मालूम है तो ये जो कभी अम्फान हो रहा, कभी यास हो रहा, समुंदर का नीचे में जो गर्म हो रहा, समुंदर का नीचे में गर्म होने से पानी वहाँ से खोल रहा, तो ये जो विस्फोट हो रहा है, पानी समुंदर का जो लेवल है उस लेवल से हमारे मिट्टी के लेवल में, ज़मीन के लेवल में चल आ रहा है। और इस लेवल में आने से इस तरीके का बाढ़ आएगा ही सालों साल। और अगर ये जो उष्णायन हो रहा है, विश्व उष्णायन जो हो रहा है, वर्ल्ड ग्लोबिंग जो हो रहा है, ये वर्ल्ड जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक ही काम, एक ही रास्ता, जो जहाँ पर पाओ तुम लोग पौधा लगाओ, गाछ लगाओ। ये सिर्फ आसनसोल कॉरपोरेशन गाछ लगाएगा या क्लब लगाएगा ऐसा कोई मतलब नहीं है। हर इंसान का ये उनका ड्यूटी है कि हम लोग बहुत जगह में देखिएगा, हम लोग कोई घर में बिल्ली पोसते हैं, कोई घर में हम लोग बकरी पोसते हैं, कोई भी घर में अपने कुत्ते भी अपना पेट्स को पोसते हैं, बहुत ही अच्छा बात है। ठीक उसी तरीक़ा से अगर अपना घर में एक गाछ को लगा के अगर उस गाछ को हम लोग बड़ा करें, और वो अगर आम का पेड़ हो तो अगर उससे आम निकले, अगर वो जामुन का पेड़ हो तो जामुन निकले, या वो कगजी लेबू का पेड़ हो तो कगजी नींबू निकले, तो अपना हाथ से पौधा लगा के उसका फल खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। ये तो रहेगी आपका पर्सनल मज़ा। लेकिन आप लोग अगर हम लोग सब कोई अपना अपना घर का किनारे में अगर पौधा अगर एक एक गाछ लगाना शुरू कर दे तो 1 लाख क्यों, सालों साल में करोड़ करोड़ गाछ लगाया जाएगा। और हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी कहना है, और हमारा ये पश्चिम बर्धमान जिला के हमारा नेता, हमारे मंत्री मलय घटक जी को भी कहना है, गाछ जितना भी लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना गाछ का ज़रूरत होगा, जितना पौधा का ज़रूरत होगा वो लोग भी देंगे। और सिर्फ ये नहीं, हम लोग भी बीचा से जो पौधा का जो बीज होता है, जो सीड होता है, वो सीड से भी हम लोग छोटे छोटे पौधा भी हम लोग बनाएंगे। उसके लिए भी हम लोग का जगह है, और वो पौधे के लेके हम लोग चारों तरफ शहर के हर जगह में जहाँ ज़रूरत होगा, कोई को भी अगर ज़रूरत है पौधा का अपना घर में लगाने का, वो हमारा व्हाट्सअप नंबर में कांटेक्ट करे। नजरुल सोशल सेंटर का एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वो व्हाट्सअप नंबर मेरे ही नंबर है, अगर कांटेक्ट करेगा तो उनको हम लोग ज़रूर पौधा पहुँचाएँगे। रबीउल इस्लाम XMIC। Great ideas from DU Laboratories. Introducing the sun as hand sanitizer as per WHO recommended guidelines. Available at all strength: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml and 5 liter at all leading countries in Asansol, Durgapur, entire West Bengal. Great ideas. मैं जोड़ती हूँ रानीगंज की एक और महत्वपूर्ण खबर के साथ। अफीम की खरीदो फरोख्त में रानीगंज स्टेशन से 3 लोगों को कल शाम 6:30 बजे गिरफ्तार किया गया। लगभग उनके पास से 1.5 किलो अफीम बरामद किया गया, जिसका मूल्य करीब 2.5 लाख रुपए है। पकड़े गए अपराधियों के नाम बता दूं कि दुर्गापुर के वारिया के माना बस्ती के रहने वाले सोनू चौधरी और मीजिया के रहने वाले दिनेश चौधरी और अजय मलार। पुलिस और खुफिया विभाग के अधिकारियों ने तीनों को हिरासत में लेकर जब कड़ी पूछताछ की तो उन्होंने 3 और व्यक्तियों के नाम बताए। आज के दिन सभी आरोपियों को आसनसोल अदालत में पेश किया गया। रानीगंज से संवाददाता जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। पुलिस
ने चोरी की मोटरसाइकिल सहित 3 मोटर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। रानीगंज थाना के शिशु बगान कलाली गली से 14 तारीख की रात डोमपाड़ा क्षेत्र से चोरी कर लिया गया था। पुलिस ने प्रादीप दास को बसरा मोचीपाड़ा से, चंदन सिंह को राम बगान रक्षा कालीताला से और मनबाज यादव को राम बगान से गिरफ्तार किया। बंदियों को शनिवार को आसनसोल जिला न्यायालय भेजा गया। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। शनिवार को रानीगंज में नेताजी की प्रतिमा से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 से सटे क्षेत्र में रानीगंज के खनन क्षेत्र में देश के बाकी हिस्सों के साथ वामपंथी श्रमिक संगठन निजी क्षेत्र को 75% उत्पादन और आपूर्ति के लिए चुना जा रहा है। देश के रक्षा बलों के आवश्यक उपकरणों के निजीकरण और पेट्रोल, डीजल और ईंधन गैस के कीमतों में दैनिक वृद्धि के विरोध में ट्रेड यूनियनों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। বিজেপি সরকার থাকে ওটা দেশটাকে বিক্রি করে দেবে, শিল্প থেকে ব্যবসা বাণিজ্য সমস্ত কিছু বিক্রি করে দেবে এরা। এবং সেই জায়গায় আমরা দেখছি ইন্ডাস্ট্রি বিক্রি করা হচ্ছে, কলকারখানা বিক্রি করা হচ্ছে, প্রতিরক্ষার যে বিষয়টা সেই অফিসগুলো হচ্ছে তুলে দেওয়া হচ্ছে, প্রতিরক্ষা হচ্ছে যে চুক্তি করা হচ্ছে অন্য দেশের সঙ্গে, প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে হচ্ছে যে বিদেশ থেকে কেনা হচ্ছে যে প্রতিরক্ষার উপর আক্রমণ, অস্ত্রশস্ত্রের উপর হচ্ছে যে চুক্তি, এর বিরুদ্ধে আজকে গোটা ভারতবর্ষে সমস্ত অর্জন ফ্যাক্টরিগুলোর সঙ্গে ভারতবর্ষে সিআইটিউ বামপন্থীরা হচ্ছে প্রতিবাদ করছে এবং পশ্চিমবঙ্গের দায় করছে। আমরা তার সঙ্গে পেট্রোল ডিজেলের দাম যেভাবে অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে গোটা দেশে আমাদের রাজ্যে, এবং সরকার যেভাবে উদাস হয়ে আছে মূল্যবৃদ্ধির ফলে, পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে, মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, পেট্রোল ডিজেলের উপর জিএসটি বসানো হচ্ছে না, সারচার্জ হচ্ছে বাড়িয়েই যাচ্ছে, ফলে যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে সাধারণ মানুষের হচ্ছে যে প্রায় দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে। আমরা এই সমস্ত দাবি আমরা লাগাতার হচ্ছে যে আন্দোলন করব। আমরা কালকেও আবার হচ্ছে যে পুরোনো যে নতুন বাজার হয়েছে সেখানে করবো। 23 তারিখে আমরা পেট্রোল পাম্পের সামনে হচ্ছে ডেমনস্ট্রেশন করবো মূল্যবৃদ্ধি এবং পেট্রোল ডিজেলের দাম কমাবার জন্য, এবং 26 তারিখে আমরা সমস্ত বিষয়গুলো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সহ এই যে শিল্প ব্যবসা নীতি, হরিয়ান ফ্যাক্টরি, প্রতিরক্ষা দপ্তরকে হচ্ছে যে শিথিল করে দেওয়া, এই সমস্ত বিষয়গুলোকে নিয়ে আমরা 26 তারিখে এইখানে এই নরহরি হসপিটালের সামনে আমরা জমায়েত করব। আমরা লাগাতার কর্মসূচি নিয়েছি, মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করছি যে দেখো, যে সরকারকে বিশ্বাস করে তুমি সরকার এনেছো, সে রাজ্যেই হোক আর কেন্দ্রেই হোক, সরকারই হচ্ছে যে মানুষের মঙ্গল করছে না, মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করছে, ছেলেদের চাকরির কোনো ব্যবস্থা করছে না। এই ব্যাপারটা আমাদের जरूरतमंदों के माध्य त्रिपाल वितरण करने में पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जेके नगर पोस्ट ऑफिस के निकट स्थित भाजपा कार्यालय के सामने आसनसोल दक्षिण विधानसभा की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल को उनके वाहन सहित घेराव कर जमकर हंगामा मचाया। आइए देखते हैं कि हमारे संवाददाता ने उनसे क्या जानकारियां ली। ঘটনাটা হয়েছে না কি আমাদের এমএলএ কে আমরা অনেক দিন থেকে আগে থেকে বলেছি কি দিদি আমাদেরকে কিছু তিরপাল দিলে, আমাদের এমএলএ আপনি আছেন, আমাদের আগে তাপসদা ছিল, তো আমাদের যার মারফত আসছে ভিডিও অফিসে আসতো, তো উনি আমাকে বারবার বলছেন কি ঠিক আছে আমি যে কলকাতাতে আছি আপনি যে কোনো আমাকে লিস্টটা দেবেন আমি দিয়ে দিচ্ছি। আমি মোটামুটি 300 লিস্ট করে রেখেছি, এখানে আমাদের সব এসটি পাড়াতে। ওনাকে বারবার বলছি, উনি কী করছেন নিজে গাড়িতে তিরপাল নিয়ে এসেছে, নিজে যে পার্টি করছে মানে বিজেপি তার বাড়ি বাড়িতে দিয়ে দিয়েছে। আমাদের লোকগুলো গরিব মানুষ তিরপাল পাচ্ছে না, আমরা তো আমাদের পঞ্চায়েত আমাদেরই আছে, আজ পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারছি না কেন আমাদের লোকগুলো তিরপাল পাচ্ছে না। সেই জন্য ওনাকে হাত জোড়ে রিকোয়েস্ট করলাম কি আমাদেরকে গরিব মানুষকে তিরপাল দেওয়া হোক। আমরা ওনাকে অনেকবার রিকোয়েস্ট করি দিদি আমাদেরকে কিছু তিরপাল দেওয়া হোক। উনি পার্টি পিস থেকে বিলি করছে, উনি বলে আমাকে গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখিয়েছে এবং আমাদের লোককে মেরেছে। না না কোনো বিক্ষোভ দেখানো, এখানে সব আমাদের পুলিশ আছে, বিক্ষোভ বলে আপনারা সামনে আছেন। আমাদের ডিমান্ড ছিল পাবলিকগুলো
বহুত উত্তেজনা ছিল কি ওর বাড়িতে আমরা তিরপাল দিয়েছি, আমার বাড়িতে কেন সেই জন্য আমাদের সুষ্ঠ ভাবনা শান্ত করার জন্য আমি লোকগুলোকে বললাম যে সবাই তিরপাল পাবেন, আমাদের এমএলএ আছে আপনি মিত্রা পাল, ওনাকে যেতে দেন, যা দরকার লাগবে আমরা তিরপালটা দিয়ে দেবো। এভাবে লোকগুলোকে আমরা শান্ত করেছি। দেখুন, আমি ওখানে গেছি তিরপল দিতে, সবাইকেই তিরপল দেওয়া হচ্ছে। হঠাৎ করে প্রায় 50-60 জন লোক আমার গাড়ি ঘেরাও করলো। আমার যে জেনারেল সেক্রেটারি সঞ্জয় যাদব, তাকে, সে মোটরসাইকেলে ছিল, তাকে চড়থাপ্পড় মেরে তার ফোনটা নিয়ে নেওয়া হলো। এই যে অ্যাটিচিউড, খুব মানে খারাপ লাগে এই ধরনের যে অ্যাটিচিউড। একটা মানুষের, সে যে দলই করুক না কেন, তার সঙ্গে সবসময় এই ধরনের অসভ্য আচরণ করা, এটাকে আমি ধিক্কার জানাই। এবং তাদের কথা হচ্ছে যে আপনি বিধায়িকা, আপনি আমাদের তৃণমূলের লোকদেরও তিরপল দেবেন। এবং আমি আজ সকালেও আমার রিপ্রেজেন্টেটিভ তাকে ফোন করেছে, সে যদিও বা ফোনটা নামিয়ে রেখে দিয়েছে সেই রিপ্রেজেন্টেটিভের ফোন পেয়ে, যেখানে আমি তাকে বলেছিলাম যে আপনি লিস্ট পাঠান, আমি যাব, আমি গিয়ে আপনার যে তৃণমূলের যারা সমর্থক, কারণ আমি এটা বিশ্বাস করি যে আমি যে ভোট দিয়েছে তারও বিধায়িকা, আর যে আমাকে ভোট দেয়নি তারও আমি বিধায়িকা। আমি বিজেপিরও বিধায়িকা আর আমি তৃণমূলেরও বিধায়িকা। সুতরাং যারা তৃণমূলের সমর্থক আমি তাদেরকেও দেবো তিরপল, আমি তাকে বলেওছি। কিন্তু সবসময় তো এই যে একটা রণংদেহী অ্যাটিচিউড, সেইটা কেন আমি বুঝতে পারি না। তাকে বোঝালাম, তারপর সে ঠান্ডা হলো। আমি বললাম আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন, আমি তো বলেছি আপনি লিস্ট পাঠান, আমি যাব, বিডিও সাহেবের সাথে দেখা করব, আপনি থাকবেন, আমরা তিরপল দেবো, সবাইকে দেওয়া হবে। মাঝখান থেকে আমার জিএসকে গায়ে হাত দিয়ে ফোনটা কেড়ে নিয়ে তাকে চড়থাপ্পড় মেরে আমার সিকিউরিটিকে মারা হচ্ছে। কেন কেন এই ধরনের অ্যাটিচিউড কেন? আমরা একটু সম্মান দিতে পারি না মানুষের সাথে কথা বলার সময়? বিরোধী দল করা মানেই কি তাকে মারধর করতে হবে বা অশ্রাব্য ভাষায় কথা বলতে হবে? এটা চেঞ্জ হওয়া দরকার, পশ্চিমবঙ্গে এটা চেঞ্জ হওয়া দরকার। অভিযোগ করবেন কি এই বিষয় নিয়ে? সবাই তো দেখুন আমারই ছেলে মেয়ে, আমি যখন এখানকার বিধায়িকা আমি মনে করি সবাই আমার সন্তানের মতো, কাকে আর বলবো। हमारे शहर में, आपके शहर में, आसनसोल में मिस्टर मिस मिसेस बंगाल एलिजेंट 2021 का ऑडिशन चल रहा है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे संपर्क करें। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना होगा, चूंकि मिस्टर मिस मिसेस बंगाल एलिजेंट का जो चार्जेस है वो बिल्कुल फ्री है, और चूंकि ये आपके और हमारे शहर में हो रहा है तो जल्दी करें। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.